Alright. Okay, kita sambung chapter 5 nanti tengoklah kat mana yang dah lepas dah sentuh dah let me know lah Alright. Okay, translation polymer, right? Okay, thanks. Okay, okay, saya kasar saya dah sentuh tentang polymer morfologi ada dua fasa ataupun dua arrangement ataupun two phases dua fasa lah kan bahasa Malaysia two phases yang penting dalam polymer morfologi ni ialah pertama ialah amorphous, yang kedua ialah crystalline kan, komponen crystalline komponen, amorphous komponen dan satu perkara yang kita kena aware that polymer ni tak ada yang 100% crystalline there is no such 100% crystalline polymer what we can say is only we can say semi crystalline polymer semi crystalline polymer maksudnya it can be 100% amorphous tetapi kita tak susah nak jumpa yang semi 100% crystalline okay. Amorphous lebih kepada polymer chain itu arrange in a random manner ataupun secara rawak ataupun not in order tidak tersusun not in order, jadi tersusun secara rawak itu dipanggil amorphous. Manakala kalau crystalline component parts tu susunan rantai-rantai dia lebih order susun secara cantik dan kita panggil itu ialah crystalline component lah. Tapi malangnya tidak adalah we can say polymer tu 100% crystalline yang ada ialah semi crystalline okay, itu fakta yang kita patut tahu lah and then properties of the polymer itu depending on this component sama ada dia amorphous ataupun sama ada dia crystalline kan. Seperti yang saya jelaskan kalau polymer tu amorphous is depend on the type of polymer lah. Kalau dia lebih transparent for example polystyrene kan lebih transparent tetapi walaupun dia amorphous dia bersifat agak fragile ataupun glassy ataupun brittles yalah dia macam gelas lah so all the glass punya properties ada kat dia lah, dia brittles, dia moderate strength kalau jatuh dia pecah kan dia, tapi yang penting dia transparent, dia cantik lah itu yang ada. Tidak semua the mechanical properties not depending on the arrangement sangat lah kalau amorphous polymer for example natural rubber kan, natural rubber is also amorphous tetapi dia lebih flexible kan, so maksudnya sini the mechanical properties actually is depending on the structure of the polymer itself lah, not the arrangement sangat the structure dia sama. Kalau ada benzene ring ke structure polymer yang zigzag tu dalam natural rubber for example make it flexible jadi tidak sangat bergantung kepada arrangement of rantai ataupun polymer chain polymer molekul tetapi kita tahu juga yang crystalline polymer lebih tough, lebih strong
compared to amorphous lah. Be tough, be strong sebab dia punya because of the arrangement of the molecule ataupun rantai polimer itu. Okay. Okay, tadi kawan kita kata apa? Thermal transition kan ya? Okay, right. Okay, sini ya. Okay, perkara kedua, setelah kita melihat perkara-perkara yang mempengaruhi morfologi itu, when I talking about morphology ni, refer kepada amorphous ataupun crystalline lah, ataupun crystallinity of the polymer lah, sama ada amorphous ataupun crystalline kan. Bagaimana, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sifat ataupun fasa amorphous crystalline ni dah diberikan degree of polarization, cooling rate, size and shape of monomer subsystem group. Ni bergantung kepada monomer yang digunakan lah kan. And then dan semua ni akan mempengaruhi juga thermal transition. Okay. Kenapa what is thermal transition? Satu perkara yang kita perlu tanya juga lah. Tapi mungkin you dah tahu ataupun you dah pernah dengar kan thermal properties of any materials lah. For example, dia punya melting point dia berapa selalunya melting point lah ataupun degradation temperature lah. Tapi biasanya when we study materials ataupun compound, apa yang kita nak tahu ialah dia punya melting point kan. Itu salah satu lah. Tetapi dalam polymer ni ada satu transition lagi yang penting, ada panggil glass transition. Itu pun penting juga dalam polymer itu. Kenapa penting? Kerana polymer ni akan dipengaruhi oleh temperature kan. Polymer dipengaruhi oleh temperature, maka all the thermal transition sangat penting. So di sini katakan knowledge of thermal transition is important in the selection of proper processing and fabrication condition. So maksudnya kalau kita tahu sifat thermal polymer tersebut dalam proses ini, perkara yang paling penting adalah kita boleh bentukkan polymer tersebut lah. Right? Macam mana kita nak bentukkan polymer tersebut? Of course kita kena lembutkan polymer itu kan, ataupun dengan kata lain kita kena meltkan ataupun kita kena leburkan polymer tersebut. So tahap ataupun temperature lebur tu, suhu lebur tu dipanggil melting temperature lah. Jadi kita kena tahu what is the melting temperature. Untuk polimer kita bentukkan produk, memang kita perlukan ataupun kita perlu meleburkan polimer tersebut, dan kita masukkan dalam acuan, kita sejukkan, dan kita akan dapatlah produk yang kita inginkan, bergantung kepada mol ataupun acuan yang kita gunakan. Kesemua ini bukan yang dibuat secara manual, tapi dibuat oleh mesin. Okay. Mesin yang buat, di mana kita panggil mesin tu kita panggil injection molding, kita panggil mesin injection molding. Dalam injection molding ini, semua polimer yang kita nak gunakan tu akan dilebur dulu di dalam satu barrel. Okay, dalam satu barrel, dan setelah lebur itu macam viscous punya ni lah, properties macam honey lah, viscous property, dan dia akan diinjek. Dia lebur, pada sama dia akan diinjek ke dalam mold. Okay. Dia diinjek dalam keadaan lebur lah, ke dalam mold yang kita nak, dan akan diberi pressure, a certain pressure, and then mold itu akan disejukkan. Upon the cooling of the mold itu, macam kita tahu sifat termoplastik apa dia akan mengeras kan, apabila disejukkan, dia lebur akan dia keras kan. Jadi once kita dah sejukkan below the melting temperature dia akan jadi keras, harden.
Dan bila dah cukup dia punya kekerasan dia tu, kalau kita buka mode mesin tu akan buka mode dan produk tu akan keluar dalam keadaan yang stable lah. Boleh bayangkan okey. Kalau kita dah masuk, kita lihat lah nanti ini awak lihat akan lihat dalam, kalau you ambil industri chemistry kan, you ada belajar benda ni lah, industri chemistry. Siapa yang ambil industri chemistry sekarang? Semester ni ada? Sedang belajar. Sedang belajar? Saya tak pasti awak dah melalui belum, dah chapter dah lepas ke belum? Injection molding. Tak ada Okey. Boleh buka buku, boleh buka internet dan sebagainya lah, lihat bagaimana injection molding itu berfungsi lah. Okay, that's why kita kena tahu melting temperature, because we want to set the equipment tu. Kita set equipment tu at what temperature kita nak guna kan. Kalau melting temperature 100, then kita set lah 100 lah. Maksudnya at 100 degree C mungkin 120 tinggi sikit supaya dia betul-betul flow so dia akan melt dia akan melt, then barulah kita boleh inject Itu satulah and then kedua adalah the characterization of the physical and mechanical properties sometimes kita nak tahu sifat fizikal dan sifat mechanical bahan tersebut at certain temperature lah Okay. For example, kalau below a certain temperature itu polymer tu akan bersifat glassy at a certain temperature above the TG itu polymer tu akan bersifat rubbery, for example Yang ketiga ialah to determine the appropriate end use so once kita dah tahu the thermal transition itu kita boleh predict the application of that materials or of that polymer lah at what temperature, service temperature kita boleh gunakan. For example, kalau kita nak gunakan dalam dashboard, dalam bonnet kereta kan, dalam engine for example let's say kita nak buat cover engine dalam, kalau kita buka kereta Proton ke kereta apa yang even yang besar pun yang cover engine tu ialah polymer tu yang cantik tu, hitam lah it is polymer iaitu nylon lah. Okay. Polymer itu nylon itu telah dimasukkan glass fiber telah di-reinforcekan dan dia tahan panas. That's why dia boleh digunakan dalam enjin kereta. Kalau kita nak gunakan polymer yang tidak tahan panas dalam enjin kereta, kita boleh agak apa yang akan berlaku kan, dia akan melt dia akan melt dan dia akan rosak dalam enjin kereta lah sebab dia panas kan. That's why kita kena tahu at what temperature dia mencapai glass transition tu. So polymers that been used in the engine tu, of course dia punya TG dia sangat tinggi lah. Okay, dan dia punya melting pun sangat tinggi So at high temperature, macam mana kita nak improve the melting temperature? Bagaimana kita nak improve the TG dia, glass transition, kita tambah benda lain. Kita bagi fillers. Okay, so all polymer exhibit a glass transition temperatures, but only crystalline polymer show a crystalline melting temperature ataupun TM. Di sini kita tulis semua polymer akan menunjukkan sifat glass transition dia ataupun ada glass transition lah. Apa dimaksudkan glass transition ini adalah suhu peralihan di antara di antara glassy state ke rubbery state suhu dia beralih daripada bersifat glassy state kepada rubbery state ataupun dia bertukar daripada rubbery state kepada glassy state macam tu TM pula is melting kalau polymer itu tak ada crystalline part tak ada crystalline region, then it's difficult to determine the TM lah. Right, apa yang kita lihat adalah only softening dia soft tetapi and then after that dia akan degrade jadi tak ada melting kan. So tarifan dia glass transition ni, TG is the temperature at which the polymer undergo
phase transition from a rubbery state to a glassy state. It's a temperature where the polymer undergo phase transition from a rubbery state to a glassy state, ataupun phase transition from a glassy state to a rubbery state, depend on what we put on the polymer lah, whether we cool it down or we heat it up. Kalau we heat it up, from rubbery to glassy lah, TG. Tapi if we cool it down, from rubbery to glassy, tu kalau kita cool down, dia akan ada fasa daripada rubbery ke glassy. Kalau kita heat it up, dia akan bertukar daripada glassy kepada rubbery, depend on the fasa polymer itu yang dalam keadaan room temperature. Kalau dalam keadaan room temperature itu dia ialah rubber, kan? Dia keadaan rubber, kalau kita panaskan, dia keadaan rubber kan, kita panaskan polymer tersebut, kita tak akan jumpa TG dia. Apa yang kita jumpa adalah degradation. Okay. Dia satu hala. Dia punya sequence ni adalah TG, TM, degradation. Kalau kita dah melepasi TG dia, maksudnya kita dah masuk fasa rubbery dia, maka kita tak akan jumpa dah TM dia ke TG kalau kita panaskan. Apa yang kita perlu buat ialah kita sejukkan untuk back to the TG dia. So itu maksudnya. Boleh faham ke saya punya kuliah ni? Tak nampak ni. Boleh terima ke? Boleh faham ke? Can you imagine? Okay lah, saya dah buat ni sikit kalau nak faham lebih lanjut lagi. Kita lihat ni okey. Kalau kita lihat ni okey. Ini ni yang saya masukkan tadi lah kan. Ini saya masukkan tadi Kalau polymer itu tadi tak refund TG transition it's temperature between glassy to rubbery state rubbery state condition tu dalam keadaan rubbery state. Apa maksud rubbery state ni? Sate pula. Apa maksud dia dalam keadaan ni? Keadaan rubbery ni, state ni, dia flexible lah. Rubbery, flexible, dia kenyal, dia easy to move. Itu rubbery lah. Apa maksud glassy state? Maksudnya dia keras. Dia keras, brittle. Dia keras, brittle lah, jatuh dia pecah lah. Kena rubbery state, jatuh tak pecah. Dia kena absorb the impact. Tapi gelas tak boleh absorb impact. Kalau kita bagi impact, dia akan pecah berderai kan, macam tu. So kalau maksudnya TG tu adalah is a temperature di mana dia berubah fasa state phase fasa daripada bergantunglah. Kalau kita heat up okay, dia daripada kiri ke kanan. So kalau kita heat up daripada kiri ke kanan kan, jadi dia akan bertukar daripada glassy state ke rubbery state. Okay. Kalau kita cool it down, dia terbalik. Cool it down, dia terbalik. From rubbery state kepada glassy state. Dia terbalik. Faham tak? Faham. Tapi kan bergantung kepada apa? Kepada room temperature dia kat mana? Bergantung pada room temperature dekat mana. Kalau room temperature dia kita apalah, saya terangkan sekejap lagi sebab saya rasa kat sini kita ni dulu, stress sini dulu TM, okay, kita ada TG kita ada TG. TG is transition between rubbery to glassy state. TM pula melting point is a melting temperature of the crystalline polymer. That's why
Jika polimer tu if you don't have crystalline part, dia tak ada TM. Dia hanya tunjuk softening point, dia tak ada TM lah. Okay. Kita lihat amorphous polymer dulu. Amorphous polymer ni at low temperature, sifat amorphous lah. At low temperature, amorphous polymer are glassy and hard and brittle. As the temperature is raised, maksudnya kita increase the temperature lah. As the temperature increase, the polymer change from a glassy state to a rubber state. Itu maksudnya. Okay. Ini saya pun low temperature ni kurang sesuai lah. Kita kata at room temperature lah senang. At room temperature lah. At room temperature, amorphous polymer are glassy and hard and brittle. As the temperature is raised, the polymer change from a glassy state to a rubber state. Itu lebih sesuai. Di mana glass transition glassy state kepada rubber state. Itu TG lah. So when heated above TG, the amorphous polymer exhibit rubbery, gum-like and finally liquid state. Selepas rubbery itu dia akan bentuk gum-like and finally dia akan bentuk liquid state. Tu dah liquid state ni dah degrade lah. So no clear demarcation between the different phases lah. Hanya tak adalah, tak clear. Selepas TG tu dia tak clear. Okay, back to this one. Yang saya nak explain ni. Di sini lebih kepada nak menerangkan state where is the TG lah. So the TG is in between glassy state and rubber state lah. Ataupun kita kata TG is a glass transition temperature between a glassy state to a rubber state ataupun between a rubber state to a glassy state. Terbalik pun betul, bergantung pada heat ataupun cool kan. Alright. Kalau if we have polymer di mana at room temperature dia bersifat glassy lah. For example polystyrene lah kan. Okay. Polystyrene at room temperature memang polystyrene bersifat glassy state ataupun bersifat brittles. Glass kan, brittles kan at room temperature. Jadi macam mana kita nak predict the polystyrene itu, where is the TG dia? Kat mana TG dia? Let's say room temperature is 20 degrees C lah, okay? 20 degrees C di polystyrene dalam keadaan brittles at room temperature, iaitu 20 degrees C lah, let's say brittles. Jadi boleh tak kita predict di mana TG dia? TG of that polymer, of that polystyrene tu. Is it above room temperature or is it below room temperature? Above. Mimi ya. Above. Kenapa dia above? Sebab bila dia dah lepas TG tu dia akan jadi rubbery dah. Saya rasa lah. You tak refer pada TG. Sekali lagi jawapan awak. Apa tadi? Soalan saya kat mana TG dia? Is it above or below? Betul, above tu betul lah. Jawapan awak betul. Tetapi saya nak tahu reason dia tu, kenapa? Sebab apa TG tu above room temperature. Sebab kalau TG tu dia kena lagi tinggi dari room temperature kot. Betul. Kenapa? Sebab dia tengah glassy state, dia tengah dekat room temperature lah. Ya, betul. Awak faham bagus. Yang lain faham tak? Yes, true sebab dia memang dah keadaan glassy state kan. Jadi of course at room temperature dia dah memang dah glass Kalau you heat it up above room temperature barulah dia akan berjumpa dengan TG kan. Inilah. Maksudnya saya tak room temperature untuk polystyrene kat sini lah. Sini So dalam keadaan glassy state
polymer tu, polystyrene itu dalam keadaan glassy state. Of course, let's say this is room temperature kan. Of course, TG dia is above room temperature lah. Dia akan you panaskan dia, rubbery state dia ataupun transition dia ialah ke hadapan ataupun you kena panaskan dia. That's why TG dia above room temperature. You are right, Amy. Okay, kalau kita ada satu condition lagi, di mana dia berada dalam keadaan rubbery at room temperature. Contohnya rubber band ataupun rubber lah, eraser yang kita gunakan tu, flexible semua kan. Okay, macam mana kita nak predict where is the TG? Macam mana Hanafi? When it comes become glassy state, maksudnya dia jadi glassy state. Tu makna dia jadi apa? Dia dah melepasi TG. Okay, so I'm asking you, where is the TG? Is it above or below? Below dia room temperature. Below room temperature kan? Yes, it is below room temperature. Terima kasih. Jadi keadaan dia ada rubbery kan. Jadi kalau you panaskan dia, dia bukan ke TG, dia menjauhi TG lah. Dia akan ke arah TM, ke arah melting ataupun ke arah degradation. Kalau rubber tak ada crystalline part, all dia ada ialah amorphous sahaja. Jadi maknanya dia tak ada TM. Dia tak ada TM, dia tak ada melting lah. Dia akan terus degrade terus. Dia melt, bukan dia tak melt, dia lembut dan dia terus degrade. Okay. Kalau you nak cari TG dia, you kena sejukkan dia. Sejukkan dia because you are in the room temperature kan. So macam mana you nak reduce temperature dia? Of course you kena sejukkan dia lah. Sejukkan dia di mana sampai satu tingkat di mana dia akan berjumpa TG ni. Dan kalau you sejukkan lagi, dia akan masuk ke glassy state. At this state ni, glassy state ni, kalau you patahkan dia macam brittle tau, dia macam glass. Polymer tu ataupun rubber tu dia macam glass. Itu maksudnya. Macam mana kita nak buat perkara ni? Contohnya rubber itu kita ambil, kita tak dalam peti ais. Okey, tak peti ais mungkin tak basi lagi, belum mencapai TG Kita letak dalam liquid nitrogen, minus 150 degree C. Liquid nitrogen. Kita letak liquid nitrogen tu, dia akan menggelegak dalam tu. Sebab dia panas kan, dia akan menggelegak sejuk, dia akan beku. Sebeku-bekunya, dia akan masuk ke glassy state. Kalau you keluarkan daripada liquid nitrogen tu, you boleh patahkan dia macam you patahkan gelas. Dia boleh pecah. Itu maksudnya. So maksudnya dalam keadaan rubbery itu, dia bila melepasi TG, dia akan buat keadaan glassy, bersifat glassy yang you boleh patahkan dia. Even sebenarnya dalam room temperature dia adalah rubbery. Itu maksudnya lah. Alright. Boleh faham tu Katakan rubber tu you masukkan liquid nitrogen, dia akan duduk dalam state ni lah. Dia dah below the TG kan, dia akan glassy. Macam mana kita nak bagi dia jumpa balik dia punya rubbery state ni? Kita panaskan lah. Kita panaskan semula ataupun kita keluarkan balik natural rubber tu daripada liquid nitrogen. Kita biar kat room temperature. Lama-lama temperature dia akan naik, akan melepasi TG dan masuk ke rubbery state dia. Yang you pegang balik rubber tu, dia akan flexible balik. Tadi kan glassy kan, dia kan macam glass tetapi selepas TG dia tu, dia akan jadi rubbery balik. Sebab dia nak menuju ke room temperature lah. Menuju ke room temperature. Boleh faham? Okey, itu ialah amorphous polymer. Kalau crystalline polymer, dia bersifat glassy, hard and brittle at low temperature. As the temperature raise, the polymer change from a glass to a flexible thermoplastic.
Okey, kita tahu dalam glass-line polimer ada berkenaan glassy ataupun brittle. Maksudnya untuk kita mencapai flexibility dia, kita kena panaskan. So as the temperature raise, the polymer change from a glass to a flexible. Itu maksudnya. So crystalline polymer remain flexible thermoplastic above TG until the temperature is raised to the crystalline melting point. The TM, at this point the polymer melt. Polymer will be melt to a viscous liquid. Itu maksudnya. Kalau kita maintain di above TG, dia akan flexible lah. Tapi kalau kita heat it up, kita panaskan lagi dan dia akan masuk region di mana dia akan melt. Kalau dia itu adalah crystalline polymer, dia akan melt lah. Kalau dia amorphous, dia tak melt lah. Jadi dia akan melt, akan masuk melting temperature. Okay, and then kita akan nampak dia menjadi liquid lah, ataupun viscous liquid. Boleh? So far boleh ke? Boleh, Prof. Takut Mimi seorang boleh ni, yang lain senyap tak tahulah. Hopefully yang lain pun macam Mimi jugalah. Boleh Bashira, Connie, saya panggil sikit lah. Ezrin, boleh. Okay, good. Jenif, Maziatul. Boleh Prof. Abid, Mama Abid ada Abid? Okay. Abid ada tak Abid? Muhammad Abid? Boleh Prof. Abid saya nak cakap dengan awak sekejap lagi lepas kelas. Muhammad Zaim. Okay. Okay, Prof. Okay. Okey lah. Nazira, Hurai, Chai. Boleh ni banyak hari ni, grup kita ni banyak ramai orang ni. Shani. Okay, Prof. Sedang digest, okey lah. Dia makan apa nak digest ni? Okey, saya ada goreng pisang kat depan saya ni. Okey, good. Okey, kita teruskan sikit sikit lagi, semoga kita rest sekejap. Okey, glassy state at glassy state. Okey, at glassy state ataupun glassy polymer. Ni apa maksud glassy polymer? Polymer that are below DTG at room temperature. Polymer that below DTG at room temperature. Maksudnya dia bersifat glassy lah. Itu panggil glassy polymer kan. Maksudnya apa? TG is above the room temperature lah. Example polystyrene and PMA. Bersifat glassy polymer. Itu dalam room temperature tu dia bersifat brittles lah. Brittles itu maksudnya. Okay, ataupun kita lihat the characteristic of the glassy polymer ni. Pertama ialah dimensionally stable, do not creep. Apa maksud creep ni? Creep, rayapan, merayap. Creep is the process by which a polymer undergoes a slow change of shape or a flowing action when subjected to a constant force such as gravity. Boleh faham ke ayat ni? Hanafi? Boleh Prof. Apa maksudnya? Bila bagi force dekat polimer tu, dia akan bertukar bentuk. Contohnya gravity. Betul ke Prof? Contoh polimer? Polystyrene. In this case, dia do not creep. Jangan terbalik pula. Dia do not creep. Polystyrene dia do not creep because dia glassy polymer. Apa contoh polimer yang boleh creep ni? Kalau rubber Prof? Rubber. Yes, it is. Rubber bagi satu contoh yang you pernah tengok dia rubber ni creep.
Yang you familiar with. Getah. Mhm. Kalau scientific name tu tak sure. Macam mana dia tengok fenomena creep tu? Macam mana? Contoh. Contohnya kalau getah tu kita tarik, then dia akan bertukar bentuk. Maksudnya Itu kita kenakan flexible. daya. Betul ke? Kalau macam contoh getah tu bila kita tarik, kan dia elastik, dia berubah bentuk. Itu elastik lah, bukan creep ni. Creep ni dia berubah terus tau. Dia tak berubah bentuk. Tadi dia kata kalau fleksibel, you tarik, you lepas dia akan balik semula kan. Maksudnya bentuknya masih sama. Tapi creep ni dia berubah terus. Macam mana cakap Okey. Contohnya apa? Saya beri contoh. Contohnya you ada basikal lah. Okey. Basikal you guna masa kecil dulu kan. Sebab you besar, you simpan basikal tu dalam store. Tapi satu benda you tak buat. You tak buang angin dia. You letak macam tu je. Basikal tu dalam store lama, you biar lama dalam setahun 2 tahun. You datang balik tengok basikal tu apa jadi? Dia punya tayar dia flat kan? Betul. Dia akan flat dan kalau you masuk angin pun dia takkan bulat semula dia akan flat juga. Maksudnya dia dah rosak lah. So dia dah creep, dia dah move daripada bentuk bulat tu kepada bentuk lepeh. Bukan the whole tayar tu, bahagian yang dia kena force lah. Yang atas tu yang tak kena force tu tak apa, dia masih bulat lagi. Yang bahagian bawah tu kan. Sebab tu you perasan kalau kita nak simpan basikal ke even motor sekalipun nak simpan, dia angkat tu. Dia tak kena lantai lah, tak kena bawah, tak kena lantai Dia angkatkan tayar tu dia tak kena lantai Sebab tu basikal disangkut disimpan secara disangkut kan. Sebab kalau dia kena bawah, dia akan rosak tayar dia. Itu punya creep. Macam juga kalau kita simpan kereta lama-lama kereta tak jalan, simpan lama, you pergi overseas ke ataupun kena tinggal lama-lama dia akan flat tayar dia. Lepas flat tu tayar dia akan creep, di mana dia akan berubah bentuk Nanti you letak angin pun dia tak akan ubah balik semula bentuk tu Dia akan bentuk tentu juga. Itu maksud creep dia berubah bentuk. Kalau yang tadi tu you tarik flexible, you tarik dia, lepas dia balik semula. Dia creep ni mengambil masa. You tak nampak dia flow tu, tapi dia mengambil masa, dia lama-lama dia akan berubah bentuk. Itu creep. Tapi kalau untuk polimer glasi ni dia keras Dia keras, dia tak mudah untuk flow lah. Maksudnya dia tak creep lah, dia tak ada creep, dia akan stay macam tu. Walaupun kita biar lama Itu kita untuk glasi polimer lah. Tetapi masalah dia adalah brittle lah, tu masalah dia kan. Dia hanya moderate strength saja dengan low impact strength ataupun dia adalah brittle. Okey, beza dengan rubbery state rubbery polymer ataupun kita kenal sebagai elastomer. Polymer that has a TG below room temperature. Okey, maksudnya apa? TG dia below room temperature maksudnya dia berada dalam keadaan state di mana at room temperature tu dia berada dalam keadaan rubbery lah. Okay, sebab TG dia below room temperature this is most of the amorphous polymer Okay, example apa? Natural rubber, polybutadiene, polyurethane, polysulfide rubber. Semua ni synthetic rubber dan rubber, natural rubber Okay, elastomer sifat dia apa? Elastic, flexible, resilience. Apa maksud resilience? The ability of material to bounce back. Itu sifat rubber lah. The ability to absorb solvent and swell. Itu adalah elastomer sifat. Kalau kita rendam getah gelang getah tu dalam minyak gas dalam turpentine dia akan swell dia akan swell besar macam tu
Itu saya budak kecil dulu saya memang main dalam dia tu. High impact resistant kan, high impact resistant dan kedua yang terakhir ialah dimensionally unstable. Itu maksudnya dia tak stable, maksudnya dia creep lah tu Dimensionally unstable tu maksudnya rubber boleh mengalami creep punya fenomena, creep dia berubah bentuk. Okey, kita lihat lagi glaciation temperature ataupun TG ni TG represent the change that occur from the glassy to a rubbery and or flexible thermoplastic. Okay, the practical use of polymer that their properties depend on their TG. So maksudnya kalau because of the polymer tu boleh berubah keadaan di mana rigid kepada rubbery, mana TG sangat penting lah untuk polymer tu kita tahu lah, untuk kita tahu di mana kita nak gunakan that polymer lah. So upon synthesis of new polymer, the TG is among the first properties measured. Macam mana kita nak measure TG? Okay, kita akan lihat nantilah. Tapi TG boleh secara ringkasnya TG boleh ditentukan dengan menggunakan sejenis alat. Salah satu alat ialah differential scanning calorimetry. Itu alat dia digunakan. Okay, there is a close connection between the TG value and the flexibility of the polymer chain. Flexibility on a macroscopic scale depend on the torsional mobility, iaitu rotational freedom at the molecular level. Kalau lah polymer itu dia punya molekul dia senang bergerak, easy to move, maknanya apa? TG dia rendah lah. TG dia below room temperature lah. Itu maksudnya. Okay, factor that's influence the TG of the polymer, pertama adalah flexibility of the backbone, ataupun long chain aliphatic groups. Example, ether dan ester linkage enhance their flexibility. Kalau kita ada ether ataupun ester linkage, dia akan meningkatkan flexibility of the backbone itu ataupun polymer tersebut, maka TG dia akan menjadi rendah. Rigid groups, example cyclic structure stiffen the backbone. Tapi kalau sebaliknya kita ada group rigid seperti cyclic, benzene ring ke ataupun cyclic structure ke, dia akan stiffen, dia akan mengeras atau menguatkan backbone itu, dan kita akan lihat TG dia lebih tinggi. Ataupun kita lihat geometry factor kan. Example, the symmetry of the backbone and the presence of double bond on the backbone akan pengaruhi TG. Okay. Polymer with symmetrical structure have lower TG than those asymmetric structure. Maknanya polymer symmetry tu dia punya movement of the molecule tu lebih senang. Lebih senang compare to asymmetry. And then keempat adalah flexibility of the substituents group. Polymer chain with flexible side group force further apart. Okay, this increase the free volume and subsequently reduce the TG kan. So polymer ni sebenarnya dia lebih suka berada berdekat-dekat dengan sama lain kan. Tetapi kalau kita ada satu group, side group of chain itu besar kan, menyebabkan dia cannot come closer to each other lah. So menyebabkan dia akan further apart, and this will create more free volume. So more free volume. Dari segi appearance cantik lah, sebab dia kalau macam ni dia akan transparent, more transparent because of the light can pass through the structure. Tetapi masalahnya dia akan mereducekan TG lah. Okay, dia TG tak tinggi, dia rendah TG, dia more flexible, rubbery. Certain application okay, for example plastic bag kan. Plastic bag tu kita gunakan low density polyethylene. So low density polyethylene ada banyak substituent ataupun ada banyak cabang-cabang kan, menyebabkan dia tak boleh nak merapat di atas sama lain molekul dia. Menyebabkan dia ada banyak free volume lah.
sebab dia tak boleh rapat kan, dia banyak ruang-ruang advantage dia lah, bukan tak ada advantage dia more flexible lah. Okay, and then kita lihat polarity of the side group kan. Kalau polimer tu dia punya side group dia lebih besar, lebih polar, dia akan meningkatkan TG dia. For example, polypropylene ada CH3 group kan dalam structure dia. CH3 group menyebabkan rantai-rantai itu tidak boleh merapat dengan sama lain disebabkan oleh group CH3 ni. So menyebabkan rantai dia lebih easy to move sebab TG dia rendah because of the rantai dia lebih flexible TG dia rendah lah, -10 Tetapi kalau kita lihat polyvinyl chloride hanya kita gantikan R ni kepada Cl TG dia 81 tinggi dia boleh minus ke 81 faham tak? So di antara chlorine group ni akan ada, because it's polar kan akan ada interaction di antara sama lain menyebabkan rantai-rantai itu it's not easy to move restricted lah. OH pun sama restricted jadi ada bipolar interaction OH ni ada hydrogen bonding jadi menyebabkan dia punya TG dia tinggi sebab ada ikatan di antara rantai-rantai itu so dia punya TG dia 85 is rigid So chloro and hydroxy group are the comparable in size to methyl, but the more polar group will lead to higher TG because of the increased dipole-dipole interaction. Polar group in the same chain will attract each other, and this could lower the chain mobility. TG will be high lah because of the chain mobility reduced, menyebabkan TG tinggi. Polar interaction between neighboring chain could raise the TG. Yang keenam adalah crosslink and branching. Crosslink involve the formation of intermolecular connection through chemical bond. This process will reduce the chain mobility. So crosslink akan menyebabkan rantai-rantai itu susah nak bergerak. Dia macam ikat di antara rantai dengan rantai kan, dia susah nak bergerak. That's why they reduce the chain mobility. Ini menyebabkan TG akan menjadi lebih tinggi lah sebab dia sudah susah nak bergerak kan. Kalau dia senang bergerak, TG rendah susah nak bergerak, TG akan jadi tinggi So branching increase the separation between chain and enhance the free volume. So kalau dah polymer tu banyak branch, banyak ranting-ranting dia, banyak branch, menyebabkan dia tidak boleh rapat sama lain, menyebabkan dia tinggi dan free volume dia. Dan of course dia molekul di chain ni lebih senang move around. So that's why TG dia menjadi rendah. Okay, yang ketujuh adalah crystallinity. In semi-crystalline polymer, the crystallite may be regarded as physical crosslink that tend to stiffen the structure. Kalau kita nak bayangkan dalam semi-crystalline polymer, the crystalline part itu dia tak banyak, tetapi kewujudan dia itu dia akan menyebabkan dia lebih keras sebab dia kata apa, crystalline part tu semacam crosslink dalam ni, dia macam crosslink lah. Okay. So therefore TG increase with increasing degree of crystallinity. Kalau lebih banyak polimer tu menyusun dengan lebih baik dan sama lain, menyebabkan TG dia akan meningkat lah. Sebab crystalline region ini akan meningkatkan TG ataupun akan reduce the mobility of the chain tu. Bila reduce mobility of the chain, TG akan meningkat. Yang ke-8 adalah plasticization. What is that? Is the process of inducing plastic flow in the materials. So dalam ni kita induce, kita nak di antara molekul-molekul itu, di antara rantai-rantai itu lebih senang bergerak. Kita induce dia, kita make it more
more movable lah. Okay. Apa cara dia? Kita masukkan grease ataupun lubricant lah di antara rantai-rantai kita masuk lubricant, itu dikenali sebagai plasticizer. Okay, plasticizer. So plasticizer is a materials added to a polymer to improve its possibility and flexibility. So maksudnya macam grease lah, dia masuk benda tu, polymer tu dia boleh mengelunsur di atas sama lain, lebih easy to move lah katakan. So that's why it's more flexible than TJ akan reduce kan. The plasticizer are usually non-polymeric, sometimes organic, liquid or high boiling point of materials lah. So addition of plasticizer reduce the TG of the polymer. As I said, kalau kita buat plasticizer, the molecules is more easy to slip. Jadi dia akan lebih senang bergerak. Lebih senang bergerak means that TG akan reduce. Contoh yang paling menarik sini adalah PVC lah. Okay, PVC itu PVC yang boleh digunakan, PVC boleh digunakan, PVC as it is brittle, okay, brittle, keras, hard and brittle. How to reduce the brittleness dia? Kita tambahkan plasticizer kan. So that's why dalam medical PVC tube tu yang transparent tu kan, banyak digunakan sebagai medical product ataupun medical device. For example, catheter. Catheter ni adalah tube yang digunakan dalam medical punya area kan. For example, kita nak derma darah kan, jadi dia akan ada satu jarum cucuk kita kan, dan jarum tu akan disambung ke tube. Tube itulah yang PVC tu akan membantu transfusion, transfer of blood from our body to the pack tu kan. The tube tu adalah daripada PVC. Itulah plasticized PVC. Of course, bahan yang digunakan itu selamat lah. Itu syaratnya kan. So yang kedua, yang PVC yang kedua yang digunakan di rumah atau buat pipe air tu, dia ada bersifat keras kan. Keras. Kalau awak lihat di PVC itu, dia tulis UPVC. Okay. Dia tak tulis PVC dia tulis UPVC. Apa makna UPVC di label UPVC di PVC pipe air kat rumah kita tu? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa kat rumah kita tu dia punya batang pipe air dia tulis UPVC, dia tak tulis PVC dia tulis UPVC. Kenapa? Siapa tahu? Shani? Tahu tak? Afiqah tahu? Okay, yes, Izrin, you are right. Izrin dapat daripada mana ni? Prof pernah sebut. Saya pernah sebut Okay, good. Yeah, unplasticized PVC dia tak ada plasticizer lah. Unplasticized tak ada plasticizer lah kan. Okay, thank you. Betul lah Oh, dah habis lah chapter ni kan. So, macam mana nak sambung ke ni? Next week. Tak perlu. Nak sambung ke nak stop? Stop. Okay. Esok. Actually kan kita kena ada beberapa kelas yang kita kena buat kelas gantian kita banyak skip kelas kan hari tu awal hari tu Jadi siapa pengguru kita? Esok test. Hanafi test apa esok? Tak, esok tak. Kita buat 7 hari. Sekejap.
Iyalah, 7 hari ni 6 Ya. Isu 7. You're right. Alamak, lupa dah saya. Zaim Okay, Zaim. Mana Zaim? Saya. Ya, betul. Esok. Saya lupa pula dah. Alright, betul. Esok test. Esok test berapa Ingat tak? Malam. 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 Esok malam. Okay. Alright. Tak apa. Kita stop. Tak apa, nanti kita bincang balik. You get ready dengan test lah. Right? Soalan dia yang biasa-biasa. Cuma awak kena baca lebih sikit tentang polimer. Okay. Natural polymer dan sebagainya lah. Dan ada soalan calculation juga lah. Awak kena buat ni. The rest tu macam biasa. Saya pun pernah bagi quiz lah pada awak untuk tentukan monomer dan sebagainya kan. Okay, then okay lah, you get ready dengan test esok lah Okay, thank you very much. Soal? Thank you, Prof.